परम करुणामयी स्नेहमयी प्रेममयी माधुर्यमयी मधुमयी मां चरण रे आम समस्तंकर अनंत कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम अरश्री मां पाखरे बहुत बहुत प्रार्थना। तार से कंठटी को माँ नाम डाक जेपरी से अपा डाक से सुमधुर सुललित। माँ आहरी अधिक रु अधिक जीवन टी को सुमधुर सुललित रखंतु। आज परी दिन रे सम्माननीय आभापांकर बोनफेत अपा बहुत बहुत प्रणाम। माँ के पाखे अशेष कृतज्ञता। ये संजोग गुड़िक आपंकर जन्मदिन आपण दुर्गा स्तोत्र पाठ करुँच उपस्थित ये सब संजोग गुड़िक माँ के पाखे अशेष कृतज्ञता। रत्न प्रभा आपको ईश्वर आपको मोर बहुत बहुत आंतरिक स्नेह श्रद्धा। माँ आमे प्रभुंकर हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ गला थर मोर जो क्लास टे पढ़ी पुणी सेकेंड थर काली तो अपा आस्था कहले भाविली यहाँ को कंटिन्यू करने। माँ प्रभुंकर कृपा भिक्षा करुँची मु सक्षम हुए किसी जहाँ प्रभु कहवा चाहते सेपरी किसी बुझा कहवा सक्षम। माँ सावित्री रे बुक 5 कैंटो 1 सेठी प्रभु लिखुचंदी फॉर दो ए ड्रेस ऑफ ब्लाइंड एंड डिवियस चांस is laid upon the work of all wise fate. Our acts interpret an omniscient force that dwells in the compelling stuff of things, and nothing happens in the cosmic play but at its time and in its force in place. जदिबा सर्वशक्तिमय विधिर कर्मधारा उपर एक अंध अहेतुक आकस्मिकतार छद्मावरण आवृत होई रही अछि, तथापि आमर कर्मावली अखिल वस्तुर अनिर्वार्य मूल तत्व रे अंतर्निहित होई रहिथिबा एक सर्वज्ञ महाशक्तिंकर संबंध रे व्याख्या करे एवं निजस्व काल और पूर्व निर्दिष्ट स्थान व्यतीत यही सांसारिक लीला क्षेत्र रे केउठी किछि भी घटे नहीं। प्रभु लिखुचंती से हिडन फोर्सेस जे से जो हिडन फोर्सेस भी से केते सज्ञान प्रभु लिखुचंती। जदि बा हमको दिसु थाए जे छद्मावरण से अब के अज्ञान से सर्वशक्तिमय विधि सर्वशक्तिमय ये सृष्टि को सृष्टि करिसंती, किंतु आमर साधारण चक्षुरे आमे जहाँ सब दैनंदिन जीवन रे देखि चलीचे आमको लगुची सर्वशक्तिमय सर्वज्ञानमय किपरि बा पृथ्वी गढ़ी तोलिले। किंतु प्रभु कहउचंती कौन ना एपरि आमको दिसुथिले मध्य छद्मावरण परि आवृत होई रहिसंती से। कारण से कौन करचंती काल पूर्व निर्दिष्ट स्थान व्यतीत सांसारिक लीला क्षेत्र में केउठी किछि घटे नाही। यही कथाटी को जानिबा पई हमको दिसुथिबा साधारण चक्षु साधारण मनरे आमे जहाँ सब ए पृथ्वी रे देखुचे जेपरि बुझुचे प्रभुंकर ए बही रे द हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ रे प्रभु लिखुचंती जे किंतु एपरि से सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान सबु किछि सीए जानती केतेबेले कौन किपरि केउठी घटिबो। से एबे भी आम आखि को न दिसुथिले मध्य सीए तांकर सर्वज्ञान रे तांकर सचेतन शक्ति रे सब क्रियाधारा संगठित होछि। प्रभु लिखचन द फोर्सेस ऑफ लाइफ इन देयर ओवरऑल एक्शन tend to subserve man's gradual growth out of the ordinary consciousness into progressively higher and deeper levels of being through the evolutionary process.
प्रभु कहते ए जगतर समस्त शक्ति जहाँ आम जीवन सहित संयुक्त से समस्त शक्तिंकर क्रिया यही दिगरे क्रियाशील जे मनुष्य को सहायता करिबा पाई मनुष्य किपरि धीरे धीरे तार साधारण चेतना को अतिक्रम करी एक उच्चतर एवं गभीरतर सत्तारे परिणत हो पारिबो। ये पृथ्वीर समस्त शक्ति प्रभु कहते आम सहित जी संयुक्त समस्ते यही धारारे काम करुछंती जे केवल मात्र से लाइन टी प्रभु लिखिले सर्व मैन्स ग्रेजुअल ग्रोथ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। ये साधारण चेतना मनुष्य को एक बृहत्तर चेतना आड़ को नहीं जीवा पई समस्त शक्ति क्रियाशील। Program for evolution, says Sri Aurobindo, consists in the ascent of the spirit, which at first involved in matter and in conscience, progressively liberates itself by means of its secret evolutionary force. प्रभु कहते कौन ना से विवर्तन धारा रे आत्मा जड़ और निश्चेतनार निवर्तित अवस्थारू से पुणी निजे एक गुप्त विवर्तन रे सीक्रेट इवोल्यूशन प्रभु लिखुचंती से नॉलेज टी तंकर गुप्त होइकी रहिछि सेति पय आमे जानि पारुने ये शक्ति मानकर क्रिया को सीक्रेट इवोल्यूशनरी फोर्स से गुप्त विवर्तनर शक्ति द्वारा से निजे निजकु पुणी प्रगतिशील धारा रे मुक्त कराई आनुछंती। से जो इन्वोल्यूशन निवर्तित विवर्तित कथा गुड़िक आम पढ़ुचे से निवर्तन रे से जो जड़ भितर निवर्तित होई रहिथिले सेठारु पुणी से संगुप्त ज्ञान द्वारा निजे से विवर्तन धारा रे पुणी ऊपर को चलुछंती। से मैटर भितरु जड़ भितरु से कौन कले प्रभु कहते प्रेजेंट स्टेट रे आसी पहुंची वर्तमान अवस्था रे मैटर एंड इन कॉन्शियस प्रोग्रेसिवली लिबरेट्स इटसेल्फ बाय मीन्स ऑफ इट्स सीक्रेट इवोल्यूशनरी फोर्स मैनिफेस्टिंग इंक्रीजिंगली हायर लेवल्स ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस। से मन आ प्राण से जड़ भितर सी मुक्त करी आनिलेनी आउ पुणी अधिक रु अधिक अग्रशील अछंती कोठी ना द इवोल्यूशनरी इम्पल्स is already secretly at work here for using in the manifestation of what he terms the supermind। से जड़ भितर मन आ प्राण को से मुक्त करी आनिलेनी आहुरी आहुरी से संगुप्त ज्ञान द्वारा से आग को बढ़ी चली कोठी ना मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट ही टर्म्स द सुपर माइंड जहाँ को प्रभु कहते जे सुपर माइंड से अति चेतना ता भीतर को प्रभु कहते से संगुप्त ज्ञान जहाँ आमको दिखुछि अज्ञान परी यहीपरि अघटन घटन भीतर दे से जाउचंती प्रभु कहते से गुड़िक तांकर संगुप्त ज्ञान द्वारा से जाउचंती जोटा सी संपूर्ण रूपे ता उपरे से सचेत। thus preparing the dawn of a new world कौन करचंती से द्वारा and the appearance of a new race of supramental being से ही पृथ्वी को प्रस्तुत करुचंती से नूतन पृथ्वी न्यू वर्ल्ड and the appearance of a new race से नूतन प्रजाति बा नूतन जाति को मध्य जन्म देउचंती। Therefore, though man in this ordinary state is depicted here as a creature who is more or less entirely moved and molded by forces beyond his ken and control,
ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦୋ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଏପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ବେଗ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଅତିମାନସକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅତିମାନସ ଯାହା ସତ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଏହା ମନ ସ୍ତରର ଅତୀତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଏହିପରି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଏବଂ ଅତି ମାନବ ସତ୍ତା ରୂପେ ନୂତନ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବର ଉଷା କାଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏହିପରି ଦିଶୁଅଛି। ଶକ୍ତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ରହୁନାହିଁ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଉଷା କାଳରେ ସେ ରାତ୍ରି ପାହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟଟି ସେହିପରି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। Dawn of a new race and the appearance of a new race of supramental beings. Therefore, though man is in his ordinary state is depicted here as a creature who is more or less entirely moved and molded by the forces beyond his ken and control, Sri Aurobindo and the Mother have also given herein intimations of a marvelous future. ଏହିପରି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଘାତ ଆଉ ଆମର ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହାନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ମାର୍ଭଲସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୟୁମାନ ଡେଷ୍ଟିନି as not only a possibility but a promise। କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁଷ୍ୟର ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଷ୍ଟିନିରେ ମାର୍ଭଲସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିସ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। Anyone with some intelligence and power of observation who lives more in an outward consciousness can see the play of invisible forces at every step, which act on men and bring about events without their knowing about the instrumentation। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। କିଛି ବିଚାର କରିବାର ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେଇମାନେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବେ ଯଦି, ମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ମୋର ଇନୱାର୍ଡ କନସିୟସନେସ୍, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି, which act on men। ସେ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରି, act on men and bring about events without their knowing। ସେମାନଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
को व्यक्ति माने धरिबे प्रभु कहले इंटेलिजेंट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लिव इन इनवर्ड कॉन्शियसनेस अंतर चेतना रे वास करथिबे बुद्धि थिबो आ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तंग थिबो सब जिनिस को अनुध्यान करी पड़थिबे बा पर्यवेक्षण करी जानि पड़ देखि पड़थिबे द डिफरेंस क्रिएटेड बाय योगा और बाय इनर कॉन्शियसनेस ए जो डिफरेंस केमती हबो जे जो जानि पारिबे नाही आ जानि पारिबा ए दीटा भीतर प्रभु कहउचंती जे गोटे कोन हेबे योगा द्वारा होई परिबो जहा हमकु प्रभु मा सिखउचंती द डिफरेंस क्रिएटेड बाय योगा और बाय इनर कॉन्शियसनेस अंतर चेतना रे बा योग द्वारा एई शक्ति गुडी को जानि परिबा फॉर देयर आर पीपल लाइक सॉक्रेटिस हु डेवलप और हैव सम इनर कॉन्शियसनेस विदाउट योगा प्रभु कहउचन सॉक्रेटिस के बळी किछि लोक अछंती जो माने योग न करी मध्य गोटे अंतर चेतना रे हैव सम इनर कॉन्शियसनेस किछि अंतर चेतना से मानक मध्य रे विकसित थिला सेति पय से माने एई शक्ति मान को जानि पड़थिले is that one becomes conscious of these invisible forces सेई लोक माने ए इनविजिबल अदृश्य शक्ति मानक विषय रे सचेतन होई परिबे and can also consciously profit by them or use and direct them पुर खाली तांको जानि परिबे नुए तांको ठारो ला से माने जेपरी अजणातरे अज्ञान मनुष्य को धरी कार्य करूचंती से ज्ञानी मनुष्य जहाँ प्रभु कहले इनवर्ड कॉन्शियसनेस रे जो माने रहउतिबे से माने कौन करिवे तांको व्यवहार करिवे से शक्ति मान को तांको द्वारा लाभ उठेबे कॉन्शियसली प्रॉफिट बाय देम और यूज एंड डायरेक्ट देम से मान को व्यवहार करिवे से व्यक्ति माने शक्ति को व्यवहार करिवे पुनी जो शक्ति मनुष्य को व्यवहार करछे एही परि व्यक्ति माने से शक्ति को व्यवहार करिवे तांको दिग देवे डायरेक्ट से माने कार्य करबा को तांको दिशा देखैबे आ ता द्वारा लाभान्वित भी हेबे प्रॉफिट माने इवेंट्स गुडी को ए जो आमे क्षति हमर जहा अघटन जो मुजा बुझुची जो अघटन घटी जाउची से गुडी को साधारण मनुष्य पे घटुची किंतु ए मनुष्य माने जो प्रभु जो मनुष्य मानकर वर्णना देउचंदी से माने से शक्ति मान को प्रयोग करिवे व्यवहार करिवे तांको दिग देखेबे से शक्ति माने को दिगरे कार्य करिवे ता द्वारा लाभान्वित प्रॉफिट भी हेबे is that one becomes conscious of these invisible forces and can also consciously profit by them or use and direct them the play of the forces is very complex and one has to be conscious of them फोर्सेस माने प्रभु कहउचंती से माने एते सरल भावे कार्य करूनांती कॉम्प्लेक्स बहुत जटिल ये मानकर क्रिया गुडी को ए गोटे दुईटी धारा रे काम करूचंती आ हम तांको सहज रे धरि देई परिबा सेपरि नुई द प्ले ऑफ द फोर्सेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वन हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ देम as it were see and watch how they work before one can really understand why things happen as they do ए शक्ति मानकर क्रिया बड़ जटिल एवं जणे सेति प्रति सचेतन हेले जानि परिबो से माने किपरि कार्य करूचंती एहा द्वारा से घटना गुडी को काहे ओ किपरि घटुसी से बुझी परिबे से व्यक्ति माने if we observe a happening we judge and explain it from the result and from a glimpse of its most external constituents आमे गोटे घटना को देखिले प्रभु कहउछन आमे ताकू जजमेंट भी दोचे बा एक्सप्लेन करूचे ताकू से विषय रे किछि पचारिले आमे का को जा कहउची कोन घटी गला हम जीवन रे तो सब दिन रे कथा कोठी गोटे घटना एक्सीडेंट भी घटिले हमको वर्णना करिया कहले प्रभु तो गोटे जाय रे पढिथिली 4 जण केते जण गोटे जिंस को देखुचंती किंतु हमको जदी पचरा जाय हमें समस्त भिन्न भिन्न प्रकार ताकू कहिबा तामाने हमें केते कम ज्ञान ता भितर नउचे कारण से ग्लिम्स एंड रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल we judge and explain it from the result of the result and from a glimpse of its most external constituent हमें केवल मात्र तार बाह्य रूप पुणी तार ग्लिम्स बाह्य रूपटा भी हम पूरा बुझी देखि पारुने प्रभु लोकचंदी
बाह्य रूप इनर को जाई पारुनी बाह्य रूपर किछि झलक पाउचे सब सर्कमस्टांस सब इवेंट्स गुरार सेइथिरो आमे ताको एक्सप्लेन करूचे सर्कमस्टांसेस आर कजेस हम ता कारण भी बतई दउचे सेई बाह्य रु किछि मात्र देखि but each happening is the outcome of a complex nexus of forces which we do not and cannot observe किंतु आमे ताको केवल एई जो भाबे देखुचे आज पर्यंत सेई परि भाबे सेई शक्ति गुडिंकर जटिलता एते बेसी कॉम्प्लेक्स नेक्सस ऑफ फोर्सेस व्हिच we do not and cannot observe आमे तांको अनुध्यान करि परिबा नाही माने एते जटिल बिकॉज ऑल फोर्सेस आर टू अस इनविजिबल कारण से समस्त तो तांको भितरे जटिल से माने मिसी के कार्य करछन्ती सेति में जटिल तापरे आमे कोन होचे बिकॉज ऑल फोर्सेस आर टू अस आम पई से माने अदृश्य बट दे आर नॉट इनविजिबल टू द स्पिरिचुअल विजन ऑफ द इन्फिनिट किंतु सेई शाश्वतंकर दृष्टि रे आध्यात्मिक दृष्टि रे से गुड़िक अदृश्य नुहंती प्रभु लिखुछन बट दे आर नॉट इनविजिबल से तो माँ देखी पारुचंती मते दउचंती मते एपरी हम तो सेया बुझुचे ए जो इन्फिनिट विजन ऑफ द स्पिरिचुअल विजन ऑफ द इन्फिनिट मते पढ़ला तो माँ लगुतिले कारण माँ देखी पारुचंती से शाश्वत आध्यात्मिक दृष्टि ता द्वारा माँ देखुचंती some of them are actualities working to produce or occasion a new actuality some are possible that are near to the pre-existent actuals and in a way included in their aggregate केते प्रकार घटुची किछि गुडिए मा प्रभु लिखुचंती प्रकृत रे गोटे घटी गलानी किछि अपेक्षारत शक्ति मिसी गलानी जहा आउ किछि घटिबा को जाउची सेति पई से माने ते जटिल होई पड़ुचंती किछि गोटिए घटना घटिबार पूर्वरु प्रथमे किछि घटी जाउची आउ किछि ता पछरे अपेक्षा करी रहिचन शक्ति माने आउ किछि घटाई दबा पई से पॉसिबिलिटी बाबर रहिची पुनी ये सब मिसी की गोटे एग्रीगेट हे कि से कॉम्प्लेक्स जटिल होई जाउचंती से सिचुएशन ते हम पई बुझिया पई but there can intervene always new possibilities that suddenly become dynamic potentials and add themselves to the nexus पुणे आउरी शक्ति सिटी अछंती जो माने हठात प्रगट हेबे एवं तांको संगरे जोड़ी हे जिवे जो शक्ति घटना अघटन गुडी को घटौचंती मा कहचंती किछि प्रभु लिखुचंती किछि गुडीए घटेइबा को स्टार्ट कलाळकू आउ किछि माने अपेक्षारत पॉसिबल लेके अछंती संभावना रूपरे आउ किछि हठात ओले पडुचंती से जो मा जहा को कहउचंती एडवर्स फोर्सेस से माने सब मिसी के एपरि घटना घटे देउचंती सेति पे हम पई बुझिबा पई हमें सक्षम होई परनी एंड बिहाइंड ऑल आर इम्पेरेटिव और अनइम्पेरेटिव व्हिच दीज पॉसिबिलिटीज आर लेवरिंग टू एक्चुअलाइज moreover out of the same nexus of forces different results are possible एपरि जटिल से शक्ति माने जोटारे out of the same nexus of forces से शक्ति माने समान थाई मध्य घटना गुडिक अलग अलग रूप नै परिबो what will come out of them is determined by a sanction which was no doubt waiting and ready all the time but seems to come in rapidly to intervene and alter everything एठी आसिले पुणी से मांकर कार्य जे से सब शक्ति एपरि क्रियाशील थिबा सत्य मध्य अपेक्षा करी रहंती डिटरमिन्ड बाय अ सैंक्शन गोटे स्वीकृति को से माने भी अपेक्षा करंती मा लिखुचंती से स्वीकृति निश्चय मांकर जेतिक मात्र बुझी परुची मा लिखुचंती moreover out of the same nexus of forces different results are possible सेही परि शक्ति माने क्रियाशील थिबा सत्य मध्य घटना गुडी को अलग अलग परि घटिबो what will come out of them ता रिजल्ट गुडी को कोन हो फलाफल गुडी को तबे पूरा घटी जीवो
is determined by a sanction which was no doubt waiting and ready all the time. ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ sanction ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି last ସ୍ୱୀକୃତି ଟି, but seems to come in rapidly to intervene and alter everything. ସେଇ ଯୋଉ sanction ଟି ମା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାକୁ ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଠି intervene କରନ୍ତି, but seems to come in rapidly to intervene and alter everything. जदि सेई स्वीकृति मांकर न हुए, भगवान का न हुए, ताले से सब किछि बदली जाय पारे, alter everything, सब किछि बदली जाय. A decisive divine imperative. All this our reason cannot grasp because it is the instrument of our ignorance. ये सब किछि को आमर मन धरी पारिब नाही, रीजन आम जुक्ति बुद्धि रे या धरा देबे नाही. इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर इग्नोरेंस. आमर अज्ञानतार ये जो जुक्ति बुद्धि मनटी सी ताकू धरी पारिब नाही. कॉम्प्लेक्स आ ये सैंक्शन आ ये अल्टर सब किछि जहा क्रियाशील ताकू धरी पारु नाही. से कोन करछि ना कौन पाई ना अज्ञानतार से जुक्ति बुद्धि विथ ए वेरी लिमिटेड विजन, तार दृष्टि मध्य अति सीमित, एंड ए स्मॉल स्टॉक ऑफ अक्युमुलेटेड एंड नॉट ऑलवेज वेरी सर्टन रिलायबल नॉलेज. ता ज्ञानटी भी एते निर्भर योग्य नुहे बा एते निश्चित नुहे, एंड बिकॉज टू इट हैज नो मीन्स ऑफ डायरेक्ट अवेयरनेस. तार से जो सचेतन जिनसटे भी डायरेक्ट अवेयरनेस टे भी नहीं, से जो सीधा सड़क सचेतनता टी भी ता भीतर नहीं. फॉर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट. तो आसिले जे इठी कौन टी काम दब ना इंटेलेक्ट टी काम दब नहीं. इंट्यूशन गुड़िक ए गुड़िक जानी परिबे. आमे भी तो जानूचे माइंड रो को स्तर रे इंट्यूशन टी आसुचंती, सेति पई से इंट्यूशन लेवल रे ए गुड़िक जानी हेबो, किंतु इंटेलेक्ट लेवल रे जानी हेबोनी. दैट इंट्यूशन इज born from a direct that intuition is born of a direct awareness, while intellect is an indirect action. Intuition टी बोधि ज्ञान टी कौन होचन सेटा डायरेक्ट को कहउचन, सेटा से जिंस उड़ी को जानि परिबो. किंतु इंटेलेक्ट ए जो जुक्ति बुद्धि बा बुद्धिगत ज्ञान टी से काहे जानि परिबोनी ना action of a knowledge which construct itself with difficulty. माने हमर इंटेलेक्ट टा को प्रभु कहउचन केते कष्टकर करी से इंटेलेक्ट हेछि हम मनटी, से निजे एते कष्टकर डिफिकल्टी विथ डिफिकल्टी आउट ऑफ द अननोन फ्रॉम साइंस एंड इंडिकेशंस एंड गैदर डाटा. से कोन करछे किछि साइन देखि किछि इंडिकेशन देखि कि तथ्य संग्रह करूछि. सेति पे से निजे एते डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन रे रहउछि हमर रीजनिंग माइंड से एगुडी को धरि पाए. इंटेलेक्ट माइंड से धरि परिबनी. से डायरेक्ट अवेयरनेस तो इंट्यूशन माइंड रे रहउछि. देयर in the ordinary mind there are only two categories of influences recognizable: the ideas and feelings and actions of oneself and others, and the play of environment and physical forces. साधारण मन रे दुई प्रकार प्रभाव को प्रत्यक्ष करी हुए बा जानी हुए. निजर धारणा, अनुभव एवं कार्य एवं अन्य मानकर एवं परिवेश रे घटुतिबा घटना गुड़िक एपरि साधारण मन गुड़िक जानी पारे. But once one begins to get the inner view of things, it is different. जेतेबेले से अंतर्चेतना रे वस्तु गुड़िक बा घटना गुड़िकर अंतर्निहित तार अंतर्चेतना रे तांकर अंतर्निहित गुण गुड़ी को देखि परिबो. इट इज डिफरेंट. वन बिगिन्स टू एक्सपीरियंस दैट ऑल इज एन एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रकृति, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल. सेतेबेले से जानि परिबो जे ए गुड़िक किपरि गोटे निर्दिष्ट धारा रे क्रियाशील
जहाँकि प्रकृति कार्यरत पी कैपिटल होइछन विश्व प्रकृति काम करूछंती कोठी ना साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल आमर मानसिक एवं शारीरिक बा जड़गत बा भौतिक जगत रे जेते क्रिया और मानसिक क्रिया सबु किछि किपरि एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रकृति व्हिच प्ले अपॉन आवर नेचर से किपरि हम प्रकृति उपरे कार्य करूछंती साइकोलॉजिकल फिजिकल आ से शक्ति माने किपरि हमर सबु संगरे कार्य क्रियारत सेटा को से इनर व्यू इंट्यूशन द्वारा जानि हबो and these are conscious forces or are supported by the consciousness or consciousness behind पुनि से माने किपरि अछंती ना and these are conscious forces से माने सचेतन शक्ति सेते बेले जानि परिबो अबिका ऑर्डिनरी दृष्टि रे ऑर्डिनरी माइंड रे से गुडी को विरोधात्मक दिसुथिले मध्य आम पई से तो इनवर्ड हबो वस्तु घटना रे इनवर्ड भीतर को अंतर्निहित अर्थ भीतर को जीवो सेते बेले से जानि परिबो जे ए शक्ति गुडी को एंड दीज आर कॉन्शियस फोर्सेस सेही शक्ति माने जहां को हमें अंध शक्ति कहूचे से माने ही हमें हमर देखिबार खाली बदलिबो किंतु से माने कॉन्शियस फोर्स माने सचेतन शक्ति एंड और किंबा पूरा पॉपुलेशन दीज आर कॉन्शियस फोर्सेस सचेतन शक्ति किंबा आर सपोर्टेड बाय ए कॉन्शियसनेस किंबा कौनसी चेतना द्वारा से माने सहायता प्राप्त माने सपोर्ट करिके से जिनसटी रहउची चेतना और कॉन्शियसनेस बैंड किंबा चेतना पृष्ठभूमि माने पछरे रही कि मध्य कार्यरत सब क्रिया गुड़िक सचेतन शक्ति द्वारा क्रियाशील आइदर डायरेक्ट सचेतन शक्ति किंबा सचेतन शक्ति रे सहायता सपोर्टेड बाय कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस बिहाइंड किंबा लुक्कायित से जो शक्ति जेमती आम पई सेमती लुक्कायित से पछरे रही चेतना क्रियाशील किंतु घटना भितर one is in the midst of a big universal working and it is impossible any longer to explain everything as the result of one's own soul and independent personality ए विश्व जगत रे one is in the midst of the आमे मझिरे ठिया हेचे big universal working भितरे एक बड़ विशाल जागतिक क्रिया भितरे मनुष्य ठिया होइची रही मिड्स ऑफ ए बिग यूनिवर्सल वर्किंग एक विशालतर जागतिक विश्व क्रिया मध्य मनुष्य रही एंड इट इज इम्पॉसिबल एनी लॉन्गर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग से असंभव हो पड़ुची एगुड़ी को ठीक रे जानिबा बुझिबा बा कहिबा पाई से शक्ति मान को as the result of one's own soul and independent personality मोर खाली व्यक्तिगत आम मानकर सत्ता बा मोर व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट स्वाधीनता मध्य सेठी no longer to explain everything as the result of one's own soul and independent personality. You yourself have at one time written that your crisis of despair etc. came upon you as if thrown on you. ए साधकर प्रश्न उत्तर निश्चय जा बुझुची प्रभु तारा उत्तर रे दउचंती तुमे किछि दिन आगुरु लिखितिलो एही परि किछि जिनिस तुम ऊपर क्राइसिस असुविधा गुडी को आसुची आउ डिस्पेयर रोच तुमे अवसाद बा विषादग्रस्त होई पडुच केम अपन यू आज थ्रोन ऑन यू तुमे कहउछ जे एटा मोर नुए मो ऊपर को थ्रोन मो ऊपर को फिंगा जाईची बा मो ऊपर जबरदस्ती दिया जाईची and worked themselves out without your being able to determine or put an end तुमे ताकू ना ताकू माने धरी पारुछ डिटरमिन भी करि परनो ठीक रे समर्थ होनो ताकू धरी पारिबाको किंबा तार से जो अवस्था गुडी को तुमे मुक्ति पाई जिबा बा ताकू शेष कर दबार भी जिंस गुडी को तुमे पाई पारु ना बोल लिखितिलो सेटा कोन पई दैट मीन्स एन एक्शन ऑफ यूनिवर्सल फोर्सेस नॉट मियरली एन इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ योर ओन पर्सनालिटी एटा से जो तुमरी खाली तुमर व्यक्तिगत
कार्य नुहे एई जो कार्यटी तुमे कहूछ मोर नुहे आ मो ऊपर आसीची सेठी होचंती यूनिवर्सल फोर्स रो कार्य आमे से मझिरे अच्छे ही अच्छे प्रभु लोग मिड्स ऑफ द यूनिवर्सल forces though it is something in your nature of which they make use किंतु प्रभु पुणी बुझौचंती जे सेटा खाली रे भी हबो नहीं तुमरी प्रकृति रे किछि ना किछि अछि समथिंग इन योर नेचर सेति पई तो मा एते हमकु सिखौचंती जे though it is something in your nature of which they make use ए जोटी तुम ऊपर को आसीची सेटा तुम प्रकृति रो किछि ना किछि अंश को व्यवहार करके आसीची तुम पाखु बट यू आर नॉट कॉन्शियस एंड अदर्स आल्सो तुमे ता प्रति सचेतन नहीं अन्य माने भी सचेतन नहीं ऑफ दिस इंटरवेंशन एंड प्रेशर एट इट्स सोर्स फॉर द रीजन आई स्टेट बट यू आर नॉट कॉन्शियस एंड अदर्स आल्सो ऑफ दिस इंटरवेंशन ए जो इंटरवेंशन है तुम उपरे सी कार्यरत बा तुम भितर सी प्रभाव विस्तार कर तुम उपरे यहपरी कम गुड़िक होची इट इट्स सोर्स फॉर द रीजन आई स्टेट से कथाटी को फॉर द रीजन आई स्टेट बट यू आर नॉट कॉन्शियस एंड अदर्स आल्सो ऑफ दिस इंटरवेंशन एंड प्रेशर at its source for the reason I state last line टी धरी परनी अशेष अशेष कृतज्ञता माँ प्रभु चरण रे सेवार सुजोग पे लास्ट लाइन टी मु धरी भी पारलिनी मु पढ़ी दोछि आपण माने सुनि नंतु बट यू आर नॉट कॉन्शियस तुमे सचेतन नुहे एंड अदर्स आल्सो अन्य माने भी ऑफ दिस इंटरवेंशन ए जो मते लागुचे ए जो कार्यटी होउची तुम भीतर दे कार्य करी जाउची तापय तुमे किबा अन्य माने सचेतन नुहे एंड प्रेशर ऑफ इट एट इट्स सोर्स फॉर द रीजन आई स्टेट बुद्धि मजती बुझा पड़ुची ए जो हमर युक्ति बुद्धि रो ज्ञान रे हमें सब धरी परुने सेटारे महाप्रभु को अशेष कृतज्ञता समस्त प्रभु को वंदे मातरम प्रणाम।